Oh,
Bien, foli ani tanani ani waliɲuman dɔn an b'o ta ka ɲɛsin an filabaw ani an lamɛnjɛkulu cɛ ani muso denmisɛnnin ani maakɔrɔ yɔrɔ jan fo ka se yɔrɔ suru ma kɛrɛkɛrɛra minnu bɛ ka filɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ Facebook o de ye Kanda Kibɛli ye an ka plateforme bɛɛ lajɛlen ni taara chaîne YouTube kan o de ye Yaya Kibɛli TV ye fo ka se an ka groupe WhatsApp ma an ko ma ko Dɔkinɛ Kibɛli an bɛ yɔrɔ min na o de ye Bayɛngɛrɛ ye bi ka bɛn ni samedi novembre kalo tile 20 san 2021 samedi o samedi an bɛ to ka yaala dugu kɔnɔ ka daminɛ 11h waati fo ka se midi ma bɔkun ye tɛ fɛn wɛrɛ ye an kɔni ye kunnafoni dila ye an ka baara bɛnnen don ka kunnafoni salalen ta ka di an filabaw ani an lamɛnjɛkulu minnu ye dannan dan kan ni émission dabɔra mun kama o tɛ fɛn wɛrɛ ye an ko ma ko entreprendre pour être plus libre bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ jamana mun kɔnɔ o de ye Mali ye baarako a basigilen tɛ kosɛbɛ baarako man nɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinw an ko ma ko jeunes caman ye kalan kɛ nka nin waati na u ka diplôme u ka doctorat b'u bolo fɛn mun u sigilen don ka jamana kɔnɔ nka bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra ko k'a ka den bɛɛ ta ka baara d'u ma n b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ dɛ nka baara kɔnɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ nka mun ye ŋaniya bɔ u yɛrɛ la ka dɔrɔmɛ fila fara ɲɔgɔn kan k'u ka entreprise créer o entreprise yiriwara kosɛbɛ olu fana ye mɔgɔ dɔw ta ka bɔ baarako dɛsɛ la u ye baara di jeunes caman ma bi an ka bɔko duruna ye bi an bɛ yɔrɔ min na o de ye Bayɛngɛra an ko ma ko Daganɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an sera maa mun fɛ o tɛ maa dogolen ye Zakariya Gindo an sera fɛ sɔɔni sɔɔni an bɛna lajɛ ka a bisimila an fana nalen ale fana y'an bisimila kosɛbɛ comme an y'a fɔ cogo min na maa min na kɔni ɲininkali tɛŋɛ o de ye a dɔnkɛna balimakɛ Sakina Amalo Lagɛm maa min na an ka ɲininkali jaabi ani entreprise DG yɛrɛ ale yɛrɛ sigilen bi yan mun bɛ ka ja ta ka jɛnsɛn diɲɛ fan 14 o de ye Bɔkari Gindo walima i bɛ se ka fɔ ko Sagara fana an b'a fɔ dante fɔ min na Zakari assalamu alaikum. Alaikum assalam. Somɔgɔw Ba kɛnɛ. kɔri baasi la Baasi foyi t'an na bi kɔni. Alhamdulillah ala kana baasi foyi Amin amin. d'accord i Gindo Ba bi an seri ma baasi tɛ comme an bɛ ka waati bɔ bi an ka bɔko duruna an ko ma ko 5e numéro émission mun sigilen don bolola baarakɛlaw kama ana e fana y'a dɔ ye bi yan ka dɔ kuma kɔnɔ minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔsira kan minnu ye Kanda Kibɛli ye o de ye Facebook ye nka an ka plateforme ka ca n'i taara YouTube kan o de ye Yaya Kibɛli TV ye yan ka dɔ kuma kɔnɔ
folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnjɛkulu cɛ ni muso yɔrɔ jan fo ka se yɔrɔ suru ma n'o tɛmɛna e yɛrɛ ye jɔn ye i ka entreprise tɔgɔ i bɛ yɔrɔ min na n'i bɛ se k'o fɔ an ye yanni an ka don an ka baro yɛrɛ kɔnɔ bisimila. Vraiment a ka nali diyara n ye. Ok n b'i Bandiagara région n'a mɔgɔw bɛɛ fo vraiment ani an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ n b'u fo danti foli min na. Kosɛbɛ. Vraiment sɔgɔma a ka nali diyara n ye. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Jakarija Gindo. Bon ne wolola Côte d'Ivoire. Ne fa dɔgɔnɔ de don mais n bamuso ye mɔsi de. Donc je peux dire je suis n b'i n'a fɔ mixi quoi. Ouais, effectivement. Voilà. Ok, d'accord. Donc an fɛngɛ n ka dugu yɛrɛ o ye Anakana de ye. Anakanda. Mais kalan ani bi baara o ye ne lase Bandiagara yan. N'o tɛ n ye n ka kalan kɛ yan dɔɔni fo ka se terminal la. Bon n ma bac sɔrɔ mais o y'a sɔrɔ n ma découragé. Donc n ma bac sɔrɔ mun na directement n ye ɲɛsin métier ma. Métier mun don fana n kun bɛ ka n débrouiller dɔɔni dɔɔni kabi n fitinin kabi Côte d'Ivoire. Bon ala y'a kɛ ne fa fana ye menuisier de. Donc directement école la n y'a ye ça va pas donc n ye ɲɛsin bololabaara ma. Donc bi alhamdulillah an bɛ k'an débrouiller n'a ye dɔɔni dɔɔni donc an b'o de la fo bi. Ok d'accord. Ok Zakariya Gindo a kɔni diyara n ye kosɛbɛ comme e yɛrɛ da sera k'o fɔ comme ne fana ye kalan kɛ voilà effectivement bi i ka entreprise yɛrɛ tɔgɔ i bɛ se k'o fɔ an ɲɛna. Bon ne ka entreprise tɔgɔ ye menuiserie Amadingɛ. Menuiserie Amadingɛ. Donc o de y'a tɔgɔ ye. O kɔni ye dɔgɔnɔkan ye dɛ. O ye dɔgɔnɔkan ye. D'accord. Voilà. O ye dɔgɔnɔkan ye. C'est-à-dire tɔgɔ nin kɔrɔ de b'a la ne ye quoi. De un n fa tɔgɔ de don. A tɔgɔ yɛrɛ ye Amadingɛ de. Filanan menuisier fana tiɲɛ tiɲɛ na n y'a ye ale de fɛ. Sabanan fɛn mun diyara ne ye tɔgɔ nin na fana o ye Amadingɛ de ye Ala sago. Tiɲɛ tiɲɛ na nin tɔgɔ nin a diyara n ye kosɛbɛ. O de y'a to ne préféré la k'o ta k'a kɛ n ka entreprise tɔgɔ ye. D'accord. Sago tigi Ala ye. D'accord Jakadi vraiment o diyara n kosɛbɛ. Maintenant e bɛ kin mun na précisément o yɔrɔ jumɛn ye? O ye Daganumu de ye. O ye Daganumu. Daganumu voilà. N'i bɛ taa Amayo la Cap Sirajan kelen n'i y'a ta n'i sera clinique Obon na dɔrɔn an b'a fasi la sanni i ka se école Amayo ma. An b'o sira nin de kan. Ok d'accord. Merci. D'accord an ka ɲininkali fɔlɔ bɛna kɛ mun ye comme déjà i ko i ka entreprise o ye Amadingɛ ye. Déjà i bɛ baara mun kɛ o kɔni o ye yiri baara ye an b'a fɔ ko menuisier. Maintenant a kɔni ka d'an ye déjà yan'an ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ e tun ta sira ma comme i ye kalan kɛ fo ka se bac ma mais munna i ye kalan kɛ fo ka se terminal ma après bon i découragé dɔɔni i hakili nana bolola baarakɛla o hakili nana cogo min i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. D'accord baasi foyi t'a la n bɛ se ka expliquer. Bon an kun bi n ye kalan kɔni première fois n y'a daminɛ Côte d'Ivoire n somɔgɔw bolo an bɔra o la n nana an yɛlɛmana Mali la donc an yɛlɛmanen yan n kun bɛ n bɛnkɛw fɛ famille Ouédraogo 3e quartier la n bɛnkɛw n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que o jijara n ka vie kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye caman kɛ donc n b'u fo danti foli min na donc ka bɔ o la n nana o fɛ donc n ye n ka kalan continuer olu fɛ fo ka se terminal la donc de 5e 6e fo ka se terminal la n y'a kɛ yan donc maintenant arrivé au lycée n dɛsɛra ka bac sɔrɔ n y'a tenté siɲɛ fɔlɔ n m'a sɔrɔ filanan n m'a sɔrɔ bon n bɔra yan n taara Sevare bon n taalen Sevare fana n y'a tenté siɲɛ kelen n m'a sɔrɔ bon o wagati y'a sɔrɔ n ka papier kun ma yɛlɛma a kun bi ivoirien papier de kun don bon a ye n sɛgɛn papier ko ye n sɛgɛn bon ne y'a lajɛ a nana n kun na tan l'école n'est pas comment c'est-à-dire sɔrɔ sini ɲɛsigi sira ti école dɔrɔn ye o de nana ne hakili la directement donc k'a fɔ ko n ye école bila n découragera munumunu na non j'ai même pas hésité donc directement ne yɛlɛmana fɛngɛ na menuisier la bon k'a sɔrɔ kabi n fitinin ma ni vacances bilala congé n ka cɛkɔrɔba a kun ti temps di ne ma directement a bɛ n bila atelier la a laban a ye n di mɔgɔ wɛrɛw ma donc n degera ma an nalen yan kalan kama a ko n kana kɛ o kama de Bandiagarakaw caman ma ne ka menuisier ye o wagati la mais ni n taara village la a bi sɔn n b'a kɛ mais ni n nana yan ale yɛrɛ kun siranna parce que a ko n'i ye menuisier daminɛ dɔrɔn
ale b'a dɔn a bɛ jouer n ka kalan kan. Ouais. Bon, n dakan et puis a kɛra n ka sira ye. Donc directement ne ma hésité ne taara o la. Bon n débrouillé la bi alhamdulilayi n filɛ nin ye o kɔnɔ fo bi. Voilà donc hali sisan n bi Ala fo a ko nin. Voilà, Zakari bɛɛ b'a dɔn nin baara suguya surtout bɔla baara an yɛrɛ bɛ jamana mun kɔnɔ olu ka u m'u wasa don a la kosɛbɛ. Mais maintenant yanni i ka baara in daminɛ est-ce que gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ wa? N ye gɛlɛya sɔrɔ baara min. Menuisier tiɲɛ na n ye gɛlɛya sɔrɔ a la mais a gɛlɛya o gɛlɛya kɛra ne ma encouragement de ye. N se k'a fɔ i n'a fɔ o de ye n ka fɛnkɛ na c'est à dire n t'a fɔ n réussira mais o de ye ne bila a la fo bi. Première fois n taalen Sevare kalan na directement n échouera bac la dɔrɔn n donna menuisier la. N tora a la wagati dɔ la n ko n bɛna na atelier dayɛlɛ n yɛrɛ ye Sevare bon n ye gɛlɛya sɔrɔ fo n ye menuisier bila yɛrɛ n yɛlɛmana village la n taara jabaturu baara kɛ bon n kun bɛ jabaturu la a ma ɲɛ tuguni n ye jabaturu baara bila n taara Bamako n ye dɔɔnin kɛ yen a bɛnna ni 2012 événement Sanogo ka coup d'état fɛ donc n seginna ka na village la bon tuguni n ko n bɛna jaba turu n ye jaba turu tuguni bon n ye gɛlɛya caman sɔrɔ jaba baara la parce que fɛn mun t'i ka baara ye i tɛ se k'a kɛ n nana n bɛ forcer n bɛ baara nin kɛ mais jaba baara fana technique ni dɔɔnin b'a la n'i t'o dɔn dɔrɔn i b'i yɛrɛ sɛgɛn minnu b'a la a dɔɔnin ni a fɛngɛ b'u technique b'u la donc ne y'a forcer ça va pas n somɔgɔw yɛrɛ ko ne ma métier b'i la sanni i ka to yɔliyɔli la an ni ɲɔgɔn cɛ courage b'i la mais a ti taa dɔɔnin kɔ jaba fana f'i k'a dɔn donc ko n ka solution ɲini n ka yɛlɛma Banɲara donc ala y'a kɛ ne fana yɛlɛmana Banɲara n nana Benoît fɛ n ye san 2 kɛ ale fɛ donc après san 2 kɔfɛ n yɛlɛmana gare la Quincaillerie Dolo mɔgɔw ka yɔrɔ fasi la n ye dɔɔnin kɛ bon kabi yen n bɛ ka forcer gɛlɛya fitinin bɛ na mais depuis lors j'ai plus baissé les bras ma bila tuguni gɛlɛya mana na dɔrɔn n b'a fɔ au lieu de fuir n b'i jɔ ka a latɛmɛ donc an tora o sira taama na dɔɔnin fo bi après an nana yɛlɛma yan parce que yɔrɔ nin tun ka dɔgɔ an ma sira bɛ yen an ka minɛnw fana n ɲɛ b'a la yɔrɔ nana dɔgɔya an ma donc an yɛlɛmana yen donc an nalen yan an b'o de la fo bi. D'accord, ok d'accord. Vraiment Zakari diyara n kosɛbɛ maintenant bɛɛ b'a dɔn bi surtout an mun ye sifu ye nin fɛn suguya idée hali n'a bɛ dɔw kɔnɔ u bɛ se ka kɛ mais moyen ko b'a la dɔɔnin mais est ce que nin daminɛ waati n t'a dɔn somme exacte mais est ce que dɔw yɛrɛ b'a fɔ ni million t'i yɛrɛ bolo i tɛ se ka nin baara suguya yɛrɛ kɛ parce que comme déjà e yɛrɛ b'a kɔnɔ i ye fɛn caman kɛ i ye expérience y'a la mais o hakilina bɛ minnu na e ka faamuya cogo ye jumɛn o la. Bon ne b'a fɔ ko u bɛ fili la u bɛ fili la dɛ u bɛ fili la ne yɛrɛ moi même personne ne ti mɔgɔ encourager i ka surtout bololabaara i k'a daminɛ ni fɛn ye parce que i tɛ se ka baara in i yɛrɛ tɛ se ka valeur don a la donc i bɛ baara mun na une fois que e yɛrɛ tɛ se ka valeur don a la dɔrɔn a tɛ se ka valoriser n'o tɛ ne hakili bɛ n kɔrɔkɛ dɔ la kɔrɔkɛ gindo a bɛ ana ka na don min ne bɛ na Banɲara c'est à dire n bɛ bɔ village la ka na yan ale de nana ni ne ye yan saki kelen ani n ka kanafini de tun bɛ ne kan donc k'a fɔ ko fɛn ko tɛ n nana n kun bɛ baara kɛ mɔgɔw fɛ n bɔra u fɛ n yɛlɛmana n yɛrɛ ma bon tan n débrouillera fo bi bon k'a fɔ ko fɛn kun bɛ ne bolo fɛn tɛ ne bolo n ka baara de ye mɔgɔw dɔw convaincu tan marché kelen fila dɔw nana tan an ye bolo fara ɲɔgɔn kan an b'o de la n'o tɛ k'a fɔ ko fɛn kun bɛ ne bolo ne ye baara kɛ n'o tɛ tɔrɔmɛ kelen voilà donc an y'a daminɛ tan nous même notre courage an mana mun sɔrɔ an b'o don baara la an mana mun sɔrɔ an b'o don baara la donc o de bonyana k'a fɔ ko fɛn ninnu ne ma daminɛ. Ok d'accord n y'a faamuya kosɛbɛ maintenant n'an nana an nakun yɛrɛ mun ye o ye ka baarakɛlaw i bɛ baara mun kɛ surtout bololabaara an y'a fɔ a ma nɔgɔn bi e ka entreprise an ma dingɛ in e bɛ baara jumɛn de kɛ. ok yan kɔni bi bi in na ne ye menuisier ébéniste de c'est à dire an ka baara baselen don yiri baara kan an ka baara baselen don yiri baara kan meuble porte
fɛn o fɛn ye yiri baara ye surtout yɛrɛ sokɔnɔ minɛnw fauteuil a bɛɛ an b'a dilan donc an ka baara bɛnnen don o de ma ka yiri yɛlɛma k'a kɛ sokɔnɔ minɛn dɔ ye mɔgɔ mako bɛ se ka se min ma donc a bɛɛ de b'a la yiri baara fɛn o fɛn fauteuil o a bɛɛ anw b'a bɛɛ de baara ye an ka baara bɛnnen don o de ma. Bon comme yani an ka kuma yɛrɛ daminɛ an tun munumuna dɔɔni i ka baara kɛcogo ani ka baara kɛ minɛn an ye fɛn caman ye halisa an sigilen bɛ minnu kan i n'a fɔ les caméramans wala si n'an bɛ se ka nin image sɔrɔ ninnu filɛ nin ye i y'a commandé yɔrɔ wɛrɛ ka na wa ou bien e yɛrɛ de y'a dilan? Non ninnu ma commandé yan ninnu bɛɛ dilanna yan c'est à dire ne yɛrɛ principe dɔ de bɛ ne na fo n ka a fɔ dɔɔni c'est à dire ne bɛ fɛ ka to Bandiara yan surtout yɛrɛ mun ye faso ye ka fɛn dilan i b'a sɔrɔ yɔrɔ jan mɔgɔw bɛ mun dilan c'est à dire ne yɛrɛ personnellement moi-même j'ai fait la compétition avec les menuisiers de loin yɔrɔ jan menuisiers i n'a fɔ Sénégaliw Bamako kɔni o b'a la Faransi fɛn ninnu Facebook kan olu ka baara na an bɛ groupe kan donc an bɛ to ka ɲɔgɔn ka baara filɛ n'anw fana ye baara mun kɛ an b'a bila a kɔnɔ donc mɔgɔ bɛ se ka to Bandiara yan ka Bamako fɛn sɔrɔ n'o tɛ minɛn foyi dilannen kɔni ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na a bɛɛ bɛ dilan yan voilà. D'accord sisan n'i y'a faamuya c'est à dire que fɛn fɛn bɛ se ka kɛ k'a daminɛ Bamako fo ka se farafinna an kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn bɛ yen an mago bɛ minɛn fɛn fɛn mun ye yiriko ye e bɛ se ka bɛɛ dilan? An bɛ se ka bɛɛ dilan an bɛ se ka o kama de minɛn ko i donna i y'a ye a ti taa minɛn kɔ donc an ka base fana kɛra minɛn moderne ye pour que an fana ka se ka article moderne dilan k'a di mɔgɔw ma voilà donc minɛn kɔni ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na yan anw b'a bɛɛ dilan yan de k'a di mɔgɔw ma. Bon n ɲɛ bɛ tabali dɔ la fana parce que waati dɔ la n tun ɲɛ bɛ du kɔnɔ a bɛ mɔgɔ caman bɔ ne yɛrɛ hakili la ko n'a ma kɛ bi ko k'a fɔ k'a bɛ dilan yan ne tun t'a dɔn mais ne fɛ ko n k'a bɛ bɔ i n'a fɔ Burkina ou bien yɔrɔ wɛrɛ ka na comme ne nana tabali yɛrɛ sɔrɔ e bolo yan maintenant ni tabali yɛrɛ a kɛcogo i bɛ se k'a jira n na parce que ne tun y'a ye tabali dɔ mais u to k'an bali i n'a fɔ ko saki. Non saki tɛ tabali de don bon nin ye table pliante de ye hali a chaise fana bɛ yen donc a filɛ cogo min na tabali de don i dan i b'a kɛ tan dɔrɔn ka jigin i bɛ se k'a ta i n'a fɔ malɛti i ka so kɔnɔ i bɛ se ka ranger yɔrɔ la n'i mako b'a la fana i b'a ta i b'a kɛ tan i b'a plier tan donc tabali de don a chaise fana an b'a dilan donc a ti place ta so kɔnɔ et puis a b'i mako ɲa kosɛbɛ hali par exemple déplacement na an ɲɛ b'a la projet agent ka ca i bɛ se ka n'i ta i b'a siri i ka moto kɔfɛ i bɛ taa i ka enquête la n'i sera yɔrɔ la i b'a monter i b'i ka baara kɛ n'i tilala i b'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ na donc nin ye fɛnw ye minnu dɔw a bɛ dilan extérieur la ka na feere yan mais anw yɛrɛ fana b'a dilan yan ka yira an balimaw na ko anw fana bɛ se k'a dilan donc a caman dilannen stockelen ne b'an bolo donc ni mɔgɔ o mɔgɔ mako b'a la dɔrɔn i dan i ka se anw ma i b'a sɔrɔ. maintenant nin kɔni y'a fitinin ye ou bien dɔ bɛ mun ka dɔgɔnin nin y'a fitinin ye nin y'a belebeleba ye nin fana bɛ se ka kuru nin fana bɛ se ka kuru nin fana bɛ tan de n'i y'a kuru dɔrɔn i b'a plier c'est très pratique i b'a ta i n'a fɔ malɛti voilà donc n'i tilanna dɔrɔn i b'a a monter tan i dan i k'a kɔrɔ tan dɔrɔn i b'a don ɲɔgɔn na tan dɔrɔn a banna a ka nɔgɔn voilà donc a chaise fana bɛ yen donc pour le moment an baselen don tabali kan kosɛbɛ mais an bɛ chaise fana dilan mais ni mɔgɔ o mɔgɔ mako b'a la dimension fana ça varie ni client mako bɛ dimension mun na n'a y'a fɔ an b'a dilan a bɛ se ka bonya ni nin ye kosɛbɛ comme a bɛ se ka dɔgɔya ni nin fana ye quoi a bɛ tan. maintenant fɛn mun ye a prix ko ye maintenant bon souvent aw yɛrɛ b'a ka aw ka baara bɛɛ b'a dɔn yiriko a bɛ se ka yɛlɛ a bɛ to ka jigin ou bien prix jɔ de jɔlen don o kama parce que min kɔni ye bois ye ne yɛrɛ cɛ c'est de bois nin ye genu de ye yiri ɲɛnɛma yɛrɛ nin yiri nin yɛrɛ anw bɛ ka négliger yan Mali yiri de don mais diɲɛ kɔnɔ a ti sɔrɔ yɔrɔ si bi na yɛrɛ hali chinois de bɛ ka na san Mali kɔnɔ a bɛ bɔ anw de fɛ mais anw ti ka se ka valeur don a la Mali yiri yɛrɛ de don k'a fɔ ko Côte d'Ivoire yiri ka ɲi non yiri bɛ Mali la mun ka ɲi ni Côte d'Ivoire yiri o de ye genu de donc ne fana bɛ ka n forcer dɔɔni k'a valeur yira n balimaw na donc nin ye geni yiri de a yiri kɔni kan est ce que i y'a faamu donc maintenant prix kelen
juste prix bi dépend dimension de la mais bibi an ye dimension fila de dilan ni beleban ani ni fitini nous qu'on en bas de 10 000 francs nous en bas de 8 000 francs maintenant ça dépend n'a tigi mako bi dimension mun ami se ka fait yiri fana a prix bi varier abi yela abi jigi mais nous aux variations qu'on a en ya dilan ka prix fixé ka faire pour que au moins en balma au casser ka an bolo no ni fait mu quoi. OK d'accord. Maintenant nous be cogo mina ina fo ani minan to be e be détail dron de glanga da ou be mamu ina fo san ONG nunu e projet chaman be mun mago be ni fer sugala walma dow ye jamana kokan ou be konne be ke mais ita tro bu ko mina chaman san Bamako Côte d'Ivoire hal anali suma wari ka cha possible mais chaman ta do ko ni fer sugala be soria na yiri fana kalto be ke cogo mina ni sogo do fani voilà très bien ni ngali njara ni ko sebe bibina mɔgɔ caman bi mina san ka na yan mais o t'a dɔn anw bi mina dilan yan a bi taa Bamako ni tabali nin yɛrɛ c'était destiné pour Bamako ne ye den 100 de dilan donc an kun ko an bi taa feere Bamako mais dernièrement ne yɛrɛ y'a lajɛ sanni ne k'o kɛ minnu bɛ yan fana n balimaw de don ni ne panna o kunna ne tɛ se k'a kɛ fɛn ye olu kɔ donc ne préféré la ka stock nin conserver yan donc n bi ka a feere yan maintenant yan fana groupe dɔ de bɛ yen mun occupé len don a feereli ma mun ci ne dan ne b'a dilan olu b'a feere mɔgɔ mako bɛ en gros la caman na ni sera olu fɛ olu b'a feere ne ta ye dɔrɔn k'a dilan olu fana c'est-à-dire yan an classé len don groupe fila la mun occupé len vente la o fana bɛ donc olu de b'a feere ne ta dɔrɔn k'a dilan voilà donc a caman kɔni stocké len b'an bolo mɔgɔ min mako bɛ a caman na fana a bi sɔrɔ hali mun tɛ tabali ye minɛn wɛrɛ fana an b'a a baara fana kɛ ten. San n'i y'a faamuya tabali minnu bɛ yan i bɛ se ka kɛ dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka ye Facebook kan a bɛ se ka commande lancer Bamako walima hali ka kɛ jamana kɔ kan n'o commande kɔni kɛra dɔrɔn problème foyi t'a la i bɛ se ka dilan n'o commande kɛra kɔni a b'a sɔrɔ parce que bi bi in na Bamako contact b'an bolo Sevare kɔni o kɔni c'est lié o fana contact b'an bolo hali jamana wɛrɛ la ni a tigi mako b'a la dɔrɔn a bɛ commande lancer dɔrɔn anw bɛ solution sɔrɔ mun b'a to a bɛ se a ma quoi o kɔni o ka nɔgɔ an ma ni fɛn bɛɛ ala sɔnna. D'accord monsieur Gindo halisa n'an nana bɛɛ b'a dɔn nin baara suguya a ma nɔgɔn surtout faso yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ko sɛbɛn caman bɛ fɔ dɔw b'a fɔ ko NIF kuma bɛ fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko les cahiers de registre o bɛɛ bɛ fɔ maintenant projet dɔ ni ONG fana n'u bɛ sanni yɛrɛ kɛ u ka baara yɛrɛ kɛcogo c'est exigé tant que n'o document tɛ yen voilà i tɛ se ka sanni kɛ mais est ce que e ka o document bɛɛ dafalen de b'i bolo wa. alhamdulilayi bibi kɔni a b'an bolo bibi kɔni o document NIF o registre commerce o fɛngɛ statut o a bɛɛ b'an bolo c'est à dire an fana ye parce que an ka baara an tɛna taa projet fana kɔ donc olu mako bi papier mun na an fana y'o ɲini k'o bila an bolo kɔrɔ voilà donc u mako bɛ fɛn o fɛn na a papier b'an bolo an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. maintenant baara daminɛ fo ka se nin waati ma bi bɛɛ b'a dɔn surtout nin bolola baara ma nɔgɔn jamana yɛrɛ ma wasa don a la kosɛbɛ mais bi mɔgɔ joli bɛ e bolo baara la. bi bi in na kɔni alhamdulilayi mɔgɔ min bɛ baara kɛ atelier la direct kɔni au moins a bɛ mɔgɔ 14 13 bɔ maintenant groupe wɛrɛ fana bɛ yen kɛrɛfɛ minnu b'u occuper vente la dɔw fana bɛ yen an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ mais olu tɛ yan quoi mais atelier la direct bi bi in na mɔgɔ min bɛ an ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ mɔgɔ 14 bɔ. ok d'accord a bɛɛ ye jeune ye fana a bɛɛ ye jeune ye. d'accord a faamuya kosɛbɛ. ok maintenant jamukan kɔni bɛ ka taa a kuncɛyɔrɔ la dɔɔnin an b'a fɔ ka tila ka segin a kan maintenant n'a fɔra ko e ka ladilikan di bi sifu ma mun ye jeune ye surtout an bɛ jamana mun kɔnɔ jamana yɛrɛ ka baara kɛcogo a ma wasa don bɔla baarakɛla kosɛbɛ or ka dun fara jamana foyi tɛ mun bɛ se ka bɔ nɔgɔ la tant que ni baarako ma basigi bi doctorat bɛ caman bolo san 10 san 20 diplôme bɛ caman bolo san 30 san 40 u sigilen bɛ u b'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a kɔni ma nɔgɔ mais maintenant ladilikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an mun ye denmisɛnninw ye an ka sini ɲɛsigi fo ka se nin baara suguya ka kilina sɔrɔ c'est à dire fɛn bɛɛ tɛ miliyɔn ko ye mais n'i y'a daminɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ni danaya bɛ fɛn caman bɛ na e bɛ se ka ladilikan jumɛn de f'u ye. vraiment nin ɲininkali in diyara n ye n bɛ se ka mun fɔ a la ne kɔni tiɲɛ na n bɛ jeunes conseil bi bi in na u k'u baser métier la kosɛbɛ
kalan a ti métier bali o ye ne hakilina de a ti métier bali vacances ni congé fɛ i b'i dege a la ni école ɲɛna Dieu merci ni école fana a yobara dɔɔni dɔrɔn o b'a sɔrɔ i ye métier kalan dɔɔni mais n'i y'a kalan fana daminɛ joona o fana ka di n'a bɛɛ bon métier fana filɛ nin ye n'i ma fɔri kosɛbɛ a kɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ est ce que i b'i ka faamu donc ne bɛ mun f'u ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ bi bi na jeune sanu k'u basé aventure tagali ni fɛn na école la kɔni an jeune hakɛ mun bi Mali la a baara kɔni ti gouvernement an bɛɛ ka baara ti gouvernement bolo o kɔni hakili la bɛɛ b'o dɔn donc vraiment ne b'a ɲini u fɛ u ka gouvernement baara chance to dɔw ye dɔw fana k'u ɲɛsin bolola baara ma parce que a ka fisa an ma kosɛbɛ kosɛbɛ jamana mana kɛ cogo o cogo an mana kalan cogo o cogo métier filɛ nin ye n'an y'a to kɔfɛ an ka développement a ti bouger yɛrɛ voilà donc bi bi na il faut que ne bi jeunes conseil u k'u ɲɛsin bolola baara ma dɔɔni parce que a nafa ne hakili la a nafa ka bon jamana ma kosɛbɛ kosɛbɛ a créativité fana ka ca donc vraiment ne kɔni bɛ se ka mun fɔ u ma u k'u u ɲɛsin bolola baara ma dɔɔni a ti kalan bali ni kalan ɲɛna Dieu merci n'a ma ɲɛ fana ni i ka métier b'i bolo voilà donc ne bɛ se k'o de f'u ɲɛna. D'accord o diyara kosɛbɛ mais maintenant a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ jamana kɔ kan a ye nin ye a bɛ se ka kɛ sababu ye a fɔ commande dɔw passer a bɛ se ka kɛ bon peut-être sur internet site dɔ b'i bolo walima i bɛ sɔrɔ libro mun na ne bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye. ok bi bi in na kɔni Banyara kɔni an bɛ daga ninnu de clinique Ogon sira ninnu na voilà n'i sera clinique Ogon na an b'o facile na sanni i ka se Amayo ma bon an bɛ sɔrɔ ni téléphone numéro min ye Malitel o ye 65 77 63 59 Orange o ye 93 57 26 58 voilà donc n'i y'an wele o numéro na i b'an sɔrɔ. Voilà, donc n bɛ se ka numéro de contact mun di lien de contact mun di jama ma o de ye nin ye Facebook la fana n'i donna Jaxi Gindo voilà o fana i bɛ an ka meuble ye a la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a partager pour que jama ka an ka baara nɔ ye dɔɔni. o page kan a bɛ baara fɛn fɛn kɛ an bɛ to k'o partager pour que au moins mɔgɔ min t'an kɛrɛfɛ o k'a dɔn k'a fɔ ko fɛngɛ surtout tuma caman ne ka meuble duguma n b'a sɛbɛn Made in Banyara k'a yira k'a fɔ ko a dilanna Banyara yan a bɔra yan voilà bɛɛ b'a la. D'accord vraiment Zakariya Gindo nin diyara n ye kosɛbɛ jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ ma maintenant an fana ka baara ye c'est à dire ka to ka yaala du kɔnɔ minnu bɛ ni hakilina sɔrɔ vraiment ka baara sankɔrɔta e kɛra sababu san mɔgɔ 10 fo ka se mɔgɔ 10 ani joli ma i y'o bɔ baarako dɛsɛ la u bɛ fila fila mun sɔrɔ u fana bɛ denbaya dɛmɛ o la kosɛbɛ na ni Banyara n'a tun ye mɔgɔ caman sɔrɔ mun tun y'o ɲɔgɔnna kɛ a ka ca Ala fɛ bi an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ a bɛ se k'o bɔ la maintenant folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnjɛkulu ma bi kɔni sigi fɔlɔ ye ni Ala sɔnna nin tɛna kɛ sigi laban ye a ka munumunu kɔnɔna na ni waati dɔ sera fana ni minɛn dɔ bɛ i ye mun dilan n'i b'a fɛ diɲɛ ka ye an fana bɛ na ka ja ta ka yira diɲɛ fantan de na n ka folikan laban ye jumɛn ye. Ok vraiment ni a ka bi visite na a diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment a bɛ baara mun na kɔni ni ne ko n bɛna commentaire kɛ kɔni n ma d'a la n'a b'i ban bi dɛ. A ka émission kɔni n b'aw fo kosɛbɛ n b'a ɲini aw fɛ fana a ye courage ta a y'a daminɛ cogo min a k'a laban tan parce que bi bi na a ka émission a bɛ faamuyali caman di jeunes ma kosɛbɛ vraiment ne bɛ se ka mun fɔ aw ye kɔni a k'a jija a la parce que il est temps au moins yan a ka jama ɲɛsin ouvriers ma dɔɔni a ka jama ɲɛsin jeune entrepreneurs ma dɔɔni. U mako bɛ considération na dɔɔni ni jama sera k'o considération d'u ma dɔrɔn on peut faire grand chose quoi c'est-à-dire an mako bɛ compréhension ni soutien dɔɔni na donc vraiment ne bɛ fɛ ka mun fɔ jama ye o ka surtout an ouvrier o k'an faamu dɔɔni an bɛ baara kɛ problème caman b'a la tuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ non a bɛ fɔ rendez-vous di a bɛ nin kɛ bon ça dépend i bɛ se ka baara dɔ minɛ problème dɔ bɛ na a bɛ se ka don i b'a sɔrɔ a b'i ka don décaler ka bila don wɛrɛ la donc vraiment n b'a ɲini jama fɛ o y'an dɛmɛ fo an kɛra tan bi hali sisan
bi faamuyali dɔɔni de ɲini u fɛ u k'an faamu dɔɔni baara de don bolola baara i bɛ minan ta yan i b'a kɛ yan i b'a tigɛ i b'a fara ɲɔgɔn kan donc a ti taa client ka faamuyali kɔ jeunes fana n b'u mun f'u ɲɛna u k'u jija u ka bolola baara considérer ça ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka considérer a bɛna jeunes tɔw fana encourager donc ne bɛ mun ɲini jama fɛ vraiment o y'o de k'a laban k'u fo ka Bandiara région n'a jama maliyɛnw bɛɛ k'u fo u bi fan o fan fɛ yan o fan o bi yɔrɔ o yɔrɔ n b'u fo kosɛbɛ voilà merci beaucoup vraiment diyara n kosɛbɛ merci beaucoup d'accord vraiment sisan kɔni jamukan kɔni sera a kuncɛ yɔrɔ la hakilila n jigila an y'a fɔ cogo min na bi an bɛ yɔrɔ min na o de ye Bɛnkɛra daga nungu kɛrɛkɛrɛ ani Kiniki Fogo yɛrɛ ka surun kosɛbɛ yɔrɔ dogolen tɛ vraiment entreprise tɔgɔ o de ye Nizeri Amadingɛ ye a promoteur tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Jakarija Jindo an nana an de baro k'a fɛ kana mun ye ɲininkali tɛmɛ a denkɛ balimakɛ Sɛkinɛ Amala Damu Junior mun ye Jata o de ye monsieur Bukari Jindo ye ani mun ye ɲininkali jaabi o de ye entreprise Amadingɛ promoteur yɛrɛ Zakari Jindo an b'a fɔ dantɛ foli min na na comme a kɔni numéro di n'a mago bɛ adresse fɛn fɛn na ko Facebook kan n'a donna ale ka compte kan ka dogo to ka minɛn mun dilan an mago bɛ fɛn fɛn na a y'o sɔrɔ a b'o sɔrɔ numéro mun fana dira ma n'aw fana wele hali n'a bɛ diɲɛ fan 14 n'a ye commande passé dɔrɔn k'aw b'a ka minɛn bila ka taa ala ka o faamuyali ko ɲuman d'a ma ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna sigi wɛrɛ ma aw ni ce ani baraji merci beaucoup chers abonnés